Nagawa ako ng traktatsi ni Arta para sa daycare. Naglagay lang ako ng pasas, tas ng biscuits, tsaka ng marshmallows para sa mga bata. Tapos gumawa ako ng mga ribbon. Pwede din to dito. Nidikit ko lang siya, so magiging ganito siya. Mamaya papakita ko yung sa mga teacher naman ni Arta. Kagabi, ginawa ko na siya. Kasi nga ito na lang yung gagawin ko today. Ang first show lang yan. Diba? Cute. Nakalimutan ko na bumili ako ng green, tapos kumuha pa ako ng pink na ribbon. Kaya pala kanina naghahanap si Arta, sabi niya, I want pink. Kasi nga pala, pink ribbon pala yung pinakita ko sa kanya. My bad. Sabi ng teacher, tinanong ko kasi kung ilan sila. Sabi niya, maximum 16 daw per group. So, meron akong 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ay, ilaad ako na. 8. Tapos 8 na ganito. So, ito yung sa mga teachers. Ginawa ko. So, ito yung sa mga teachers. So, gummy bears, tapos Mentos, tapos may parang, ewan ko, vegan chewy candy. Tapos chocolate, white chocolate, tsaka raspberry something. Tapos may crunch sa loob and then marshmallows. Dalawa lang daw yung teacher niya. Pero, 3 yung ginawa ko. Para lang may extra. Pala na sila dun. Ay. Anong oras na ba? 8:45. Natok na ako. Yes. Ito yung mga extra. Cutie! So cute! Thanks, a teacher. Every year, gumagawa ako ng ganito. Bukas naman ulit. Kasi bukas to dadalhin sa school. Oh, hi! Nagigising mo Hello! lang? Matutulog pala. Yeah. Gumawa si Yumi ng para sa mga... Itong pink sa teacher. Ibibigay sa... Oh, wow! Napagkaulirang ina! Ito. Wow, matching tayo, ate! Oo, diba? Oo. Matutulog na kayo? Kikigising ko lang din. Nagigising ko lang. Sa katotohanan. Natulog eh. Sakto yung lalagyan. Wees jarig vandaag. Jij. Happy birthday. Wie is jarig? Ik. Jij? Hey. Is Arta jarig vandaag? Oei. Ik krijg. Je krijgt wat? Krijg 9 kaart. Oh, wow. Echt waar? Oké. En mami Jackie en ik Jan, ik Sari en Aya en Nina. Oké. En Daddy en mommy. Oké. En ik.
ate. Wakker worden, ate. Ik ben jarig vandaag. Load lang siya. Kinakantahan siya ni YouTube kanina. Ako naman. Magtatrabaho. Paraan ko din. Lamig. Gusto ako. Wake up. Kom zacht terug, ja? Mami kiss. Mami kiss. Love you. Happy birthday. Love you. Love you. Love you. Uy. Nag-snow. Op Arthur's verjaardag. Wow. Gabi nag-snow. Ano ba yan? Madulas. Wait. Ano ba yan? Nag-snow. Nasabi na din yan kahapon ng katrabaho ko. Siguro naman nagsaboy na sila. Ay. Baka madulas. Dulas pa mga sapatos ko. Snow pa. Adla. Hindi tayo dyan. Ay, masakit sa mata. Pag nadulas ako mamaya, nadulas na ako, basag pa ang cellphone ko. Arta. Van wie is dit? Van jou? Van wie heb je dit gekregen? Ook van jou? Oh, kom. Jarig vandaag. Ja, waarom hou je daar? Het is niet mooi, oh. Het is niet mooi als je huilt. Zo. Zie. Oh, kijk oh. Kijk je mond. Kijk naar je mond. Oh. Oh. Het is mooi. Vind je mooi? Ik vind het wel mooi. What do you say? Groot. Oh ja. Een grote. Nou, dan klein. Jij bent klein. Jij bent een grote meid. Mm. How old are you? Ata. Oh, what's your name? Arta Alexandria. And how old are you? Yeah. Oh, that's 4. How old are you? Yeah, I'm 3. You say, I'm 3. How old are you? Ata. Arta. Yeah. And how old are you? I'm 4. 4. Luluto ako ng spaghetti today. Para handa. Spaghetti. Si Aden lumabas, bumili ng cake. Kasi sabi niya, Arta, gusto niya daw. Ang gift niya, pink. Tapos ang cake niya, unicorn. Hi! Ha? Unicorn ka ba? Are you unicorn? Oh, ba't mo tinanggal? Lumaran. Show mommy. Show mommy dali, your unicorn. To those who ground me, touch back from me. Ayun! Huwag mo muna ipakita kay Arta. Sinagawa ko yan? Wow. Itago mo muna. Kabayan. Oh, pinag-uusapan pa lang namin tungkol sa snow. Nag-i-snow na naman. Nag-i-snow. Ang dami. Ang lalaki oh. Kailan kayo pupunta, Mama Tess? So, 14, ayan. 14 na lang pupuntahin. Ang lakas ng snow! Nalimutan ko na yung niluluto ko. Birthday gift daw kay Arta, snow. Ayan, ang lakas ng snow. Ang lalaki. Ano yun? Kasi What's that? What is it? mga 9 kilos pa po ang pwede. Yeah. Siguro, pwede ka. Wala pa yata pang 9 kilos eh. Pwede pa kasi wala pang 9 kilos. Hello,
na. Ano? Hello. Hello. Arta, maak hem maar open. Wow! Oh, nabiyay. Ja. Okay mo kailan ka. Auto. Ho Albeya? 3? Ja. How old are you? Auto. Arta. Ani, oh. Yes. Wow! Wow. Hindi ko alam. Wala ka din sa Hello. Pobre. Tinulungan ka na ni ate dyan ah. Wow! Spaghetti. Tuto for two. Tuto for two, papatato nila. Tuto for two. Iba pala ibig sabihin nun. No. Tupad-tupad, purpose pala yun. Mas maganda yung kate. Ano? 2242. Ano yun? Today, tomorrow, forever, tulfo. May matutoy po na. Naloko na. Naloko. Ang ingay-ingay mo. May talaga. Hey. Dasal muna, dasal. Nagulat. Chicken? Chicken? Daming magic dyan, oh. What do you say? Oh. Meron pa naman ako. Ang hangin. Hindi mo na magugulat. Sila Arnie patula na. Lipad na yung kaluluwa niya. Ayan pala ang sinasabi niya, unicorn, ang cake niya. Sinabihan ako kanina, yung cake daw niya, unicorn. Ganda talaga yung pagtamad. Isa pa! Saka dyan! Ewan ko lang ang nakuha yun. May CCTV pa na. Kasakay mo maya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in the glory. Hoera! Are you blowing your candle? Natulala siya. Naiiyak siya, nagmana kay ate. Grabe, natatouch siya. Ilat yata ng ano, namana naman sa akin, pati pagka magulat. Laso natin. Go ahead. Ay, Diyos ko, ang haba pa ng wish niyan. Ganyan din siya ng ano eh. Diba, ate? Blow. Nano siya na. Ate, Na-overwhelm siya. Na-overwhelm si Arta. Surprise! Maubos na yung tray ulit. Dinan, Jen? Inaano yun, di ba? En ik heb mijn afzeker nooit meer teruggezien. Ik weet ook niet wat hij... Oh. Kijk ni Arta. Hindi ako blaster. Arta blason? Sure. Nag-ano yan eh, Wish. Nag-wish. Mahaba lagi wish mo. Sa picture nga! Ay, sa video. Ay, paano kasi ba dito pa ipidarap? Ginanon ko kandila nga pa. Masarap? Ja? Gaan we zingen of ga je blazen? Mami blazen? Yun lang pala magpapatahimik sa kanya eh. Hey to you! Happy birthday! Happy birthday! Oh, si Juliet naman, happy birthday. Birthday to you! Happy birthday to you! Day to you! Blow, blow, blow! Lasa. Het haar ging mee. Sino naman? Happy birthday to you! Day to you! Blow the candle na. Nanay Lian!
Happy birthday to you. Birthday to you. Oh, blow na. Ah, wish pa pala. Habaan mo yung wish mo. Yung blow na lang habaan. Yeah! Yeah! 200 mo. Oh, lekker. Crunch. Ani? Lalabas yan. Ano mo, ilalabas yan. Tinawa ko mag-stay siya doon. Lalabas yan. Lalabas yan. Paano hindi mo i-scamin to? Kung ganito. Oo naman siya. Ay, akala yan. Patay tayo nito! May upuan yan dyan. Upo na ka! Hoy! Winas to? Siraulo ka talaga? Munyo? Munyong to? Mamaya nahulog ka dyan katatawa mo. Hinagis to sa akin eh. Sana, kuha mo?